হ্যালো এভরিওয়ান, আমি সমর্পিতা চলে এসেছি আজও একটা নতুন লাইভ নিয়ে শিমুদ্দিনীর তরফ থেকে। আজকে অনেক দিন পর লাইভ করছি, তাও লাস্ট লাইভ হয়েছিল থার্সডে, তারপর আজকে লাইভ হচ্ছে। তো ডেফিনেটলি এতদিন পর লাইভ করছি, প্রচুর নতুন নতুন কালেকশন তো দেখাবো, পাশাপাশি প্রচুর সুন্দর সুন্দর কালেকশন দেখাবো যেখানে অফোর্ডেবল টু এক্সক্লুসিভ সব রকম অপশনস পাবে। হ্যালো অন্তরা ম্যাম, ওয়েলকাম। হ্যালো মিনুচেদি, সবাইকে বলবো একটু তাড়াতাড়ি জয়েন করতে। যদি আমার অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার থাকে প্লিজ একটু কমেন্টে জানাবে, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। একদম একটা মিক্সড ব্যাগের ভান্ডার রেখেছি। প্রথমেই বলে দিই, আমার পরা শাড়িটা নট ফর সেল, सिमिलर ऑप्शन प्रचुर पेज है। আমি পরেছি प्योर तसर हैंड गुजराती साड़ी, बहुत सारे कलर ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा। आज मैं बहुत दिनों के बाद दिखाने वाली हूँ काठियावाड़ी साड़ी, प्योर रेशम कतान, सेमी रेशम कतान, कुछ कोटा का आइटम दिखाऊंगी। एंड जो तसर साड़ी का आइटम आपको बहुत पसंद आया, उसी का आज एक वायलेट कलर का नया कलर रेडी होके आया है, वो भी मैं दिखाने वाली हूँ। बाकी सभी कलर सोल्ड आउट। सो हेलो तपस्वी मैम वेलकम, हेलो रिया मैम वेलकम, সবাইকে ওয়েলকাম। একটু বলবো সবাইকে তাড়াতাড়ি জয়েন করতে, আর কিরকম কালেকশন বা কিরকম রেঞ্জ থেকে আপনারা চাইছেন আমি লাইভটা শুরু করি একটু কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। আমাদের বুকিং নাম্বারটা একটু পিন পোস্ট করে দিই। তুমি আমাকে 1500 এর মধ্যে দিনের বেলায় পরবো রেডের মধ্যে, 1500 রেডের মধ্যে অপশন আছে? বেগমপুরি, ধনেখালি এই ধরনের পাবে। আদারওয়াইজ অনেক অপশন আছে, লাইভে থেকো। রেশম কাতান পাবে 1550-তে, আমি দেখাবো। এছাড়াও আমাদের কাছে সেমি তাসার রয়েছে, সেমি কি ছিল ওটা, র সিল্ক, আমি মাঝে মাঝে নাম ভুলে যাচ্ছি। একটু বলবো কমেন্ট করতে কি কি কালেকশন দিয়ে শুরু করবো। প্রথমেই পার্পল শাড়িটা একটু দে, এইটা নামা আপনার আপনার সাইজ দরকার। আচ্ছা, এইটা ক্রেপ, আর এটা একটা তসর এলো না, তসরটা দে, কি সুন্দর। আচ্ছা দেখে নাও, এই যাচ্ছে তসরটা, যেটার আমাদের কাছে এর আগে দিদি একটা ব্লু পরেছিল, মেরুন ছিল, ব্ল্যাক ছিল, অল সোল্ড আউট অলমোস্ট একদিনের মধ্যে। আর এবার এসছে একটা নতুন কালার, শাড়িটা না দেখিয়ে পারছি না। যারা তসর পরতে পছন্দ করো আর এই রকমের হ্যান্ডওয়ার্ক যাদের পছন্দ, সিম্পল সোবার, তাদের এটা ভীষণ ভালো লাগবে। প্রাইসও খুবই রিজনেবল, 15,200, 15,200। এবার আজকে কিছু দেখাবো কাঠিয়াবাড়ি নতুন নতুন। आप लोगों को पता ही है काठियावाड़ी आने में टाइम लगता है, प्योर तसर हैंड वुवन पीसेस है तो टाइम लगेगा काठियावाड़ी होने में एंड आने में। आज लाइक 2025 के लास्ट में हम लोगों ने ये सब बनाने के लिए दिया था, अभी रेडी होके आया है। आज कलर ऑप्शन भी मिलेगा मिक्स करके। और आज मैं दिखाने वाली हूँ एक बहुत ही सुंदर टिश्यू डोला, इट्स अ ब्यूटिफुल पीस। टिश्यू डोला स्कैल्पिंग बॉर्डर के साथ जाएगा, बहुत सुंदर आइटम है। कलर ऑप्शन बहुत अच्छा है, आप लोगों का फेवरेट, आप लोग बहुत पसंद किए हो इस आइटम को। कुछ नए नए कलर्स, नए नए पैटर्न्स आए हैं सेमी बंदेज के ऊपर, रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, बहुत लोगों ने लिया भी है। ये सब भी हम लोग आज दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट आज नया लॉन्च, ये साड़ी का पिक्चर मैंने डाला ही नहीं, मैंने पूजा पे लिया था, बहुत लोगों का प्री बुकिंग था, तो ये वाला आइटम आया है। एक तो ऐसे डीप कलर्स में है, थोड़ा लाइट कलर्स भी दो इसका, और एक आया है एकदम पेस्टल पे। इतना सुंदर पीस है ना दोनों। তুমি কি দুবাই গোল্ড পরেছো? না আমি দুবাই গোল্ড পরিনি। আচ্ছা এই যাচ্ছে, বাকি মিষ্টি কালার। এখন তো মনে হচ্ছে ওই শাড়িটার থেকে এটা বেশি ভালো লাগছে আমার। হ্যাঁ এটা তো আছে আমার না, হ্যাঁ ঠিক ঠিক। ऐसे पूरा पेस्टल कलर्स का टिश्यू दिखाने वाली हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये वाला साड़ी दिखाने के लिए। इतने सुंदर कलर्स है ना, आप लोग बस देखते जाओ, कलर्स बहुत बहुत सुंदर है। और क्या ऑप्शन है कॉटन में, जिन लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि अभी समर का टाइम
हो ही चुका है मेरे घर में। अभी इधर पे फैन एसी चल रहा है तो डेफिनेटली गर्म का टाइम आ ही गया है। तो सबसे ज्यादा चलता है धोने काली बेगमपुरी। आज भी बहुत सारे धोने काली दिखाने वाली हूँ, एकदम प्योर कॉटन के ऊपर है, बहुत ही प्यारे प्यारे आइटम्स। एंड नेक्स्ट में है जो साड़ी मैंने पहना है उसी का कलर ऑप्शन है, ठीक है, उसी के कलर ऑप्शन से। इट्स अ ब्यूटीफुल पीस और इसके मैंने एक नॉर्मल सॉलिड कलर ब्लाउज के साथ पहना है। सब में ब्लाउज पीस है, मेरा ब्लाउज पीस कहीं खो गया, मुझे मिल नहीं रहा है। एंड नेक्स्ट मैं दिखाने वाली हूँ ऐसे सुंदर सुंदर कलर्स। ये बहुत ही मीठा सा रेड है, स्क्रीन पे थोड़ा सा डल लग रहा है कलर, लेकिन बहुत ही ब्राइट सुंदर सा रेड है। रेशम कतान का कलर दिखाऊंगी, ये सब सेमी रेशम कतान है, नया डिजाइन आया है। प्राइसेस ओनली 1550, 1550। चलिए मैं कतान से ही स्टार्ट कर देती हूँ, रेशम कतान से ही मैं हाँ रेशम कतान से ही स्टार्ट कर देती हूँ। रिजनेबल प्राइस पे ऑप्शन 1550। ऑल आर सिंगल पीस, नो प्री बुकिंग, नो टोकन बुकिंग। टोकन बुकिंग करने से पहले पूछ लीजिएगा वो अवेलेबल है या नहीं। प्लीज ऐसे ही रैंडम मत पे करिएगा क्योंकि वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। एक बार पूछ लीजिए मैम अवेलेबल है या नहीं है, उसके बाद पेमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। তোমার শাড়িটার প্রাইস কত? আমার শাড়িটা তো নেই, বাট এই শাড়িগুলোর প্রাইস কত আছে যেটা আমি পরে রয়েছি? 12,500। जो साड़ी मैंने वेयर किया है वो अगर पैटर्न पे आप लोग देखना चाहते हो 12,500। देखिए ये आपका रहेगा कलर, बहुत सुंदर। कोई बोलेगा दिस इज सेमी, इट्स इम्पॉसिबल। इससे पहले लाइव में मैंने दिखाया है इसी का कलर ऑप्शंस एंड सभी ऑलमोस्ट सोल्ड। 3-4 कलर अवेलेबल है, वो भी मैं दिखा दूंगी, इसमें ही लिखा दूंगी, ठीक है। 2 डिजाइन। See, this is the design, beautiful one. It's a proper red. 1550। কেউ বলবে না, বিশ্বাস করো 1550 শাড়ি কেউ বলবে না। This is the pallu portion of the saree. This is the blouse piece. Okay, only 1550, 1550। কোন দিকটা রাখবো বল তো সুবিধা হবে? এই দিকটা থেকে যাবে, তাহলে আমি ওই দিকটায় রাখি, এই দিকটাতে রাখি। আচ্ছা 1550। First color 1550। Take a screenshot and send it to our booking number. First one is red. দিয়ে দে আমাকে। नेक्स्ट कलरটা আমি দেব, ये वाला शेड मैं लूंगी। मेरे पास इस कलर का बस एक जामदानी है और कुछ भी साड़ी नहीं है। जस्ट लुक एट द शेड। हमारे काছে एक कलर कोनो साड़ी नहीं। जिन लोगों को लग रहा है थोड़ा डिफरेंट कलर आप लोग ट्राई करना चाहते हो लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साड़ी पे नहीं खर्चा करना चाहते, ट्राई दिस साड़ीज। दीज आर ब्यूटिफुल। आई विल टेक दिस ब्यूटिफुल कलर। इज अ क्रॉस टोन ऑफ लाइलैक एंड पर्पल। बाबा, दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये जाएगा इसका ब्लाउज पीस। কতটা সুন্দর দেখতে শাড়িটা, মানে সত্যি বলছি এটা না হাতে পেলে বুঝবে না। 1550-এ এত সুন্দর আইটেম, মানে নেক্সট টু ইম্পসিবল। এই কালারটা কেমন লাগছে? সুন্দর লাগছে। এই কালারটা আমি নেব, আমার খুব ভালো লেগেছে কালারটা। একদম অন্য রকম একটা শেড, দারুণ লাগবে পরলে পরে। দেখো নেক্সট কালার দেখাচ্ছি। नेक्स्ट शेड जाएगा आपका मरून। नेक्स्ट कलर जाएगा मरून। प्राइजेस ओनली 1550। কেমন লাগছে কালেকশন কমেন্ট করতে বলবো একটু। 1550, 1550। प्राइस इज 1550। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये जाएगा इसका ब्लाउज पीस। एकदम যেরকম পিওর রেশম কাতান হয় সেরকম পিওর রেশম কাতান আছে। বললে পিওর রেশম কাতানও আমি আজকে দেখাবো। এই যাচ্ছে কিন্তু মারুন কালারটা। This is the maroon one. Wow. Next shade, it's beautiful. অসাধারণ দেখতে। বাবা এটাও ভালো লাগছে, একদম একটা মেহের পিঙ্ক। This is মেহের পিঙ্ক one. Beautiful। আর এটার যে লাইক কি বলবো, ড্রেপিংটা খুব কমফোর্টেবল হবে, একদম হালকা। যারা একদম লাইট ওয়েট শাড়িতে কমফোর্টেবল বা পরতে পছন্দ করো তাদের খুব খুব ভালো লাগবে। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये जाएगा इसका बीपी। दिस इज द ब्लाउज पीस। प्राइस इज ओनली 1550। 1550
এত সুন্দর আইটেম আমি বলছি মাস্ট হ্যাভ, নিয়ে ফেলো। हेलो, कैन यू शो बजट फ्रेंडली पार्टी वेयर साड़ीज? एनी स्पेसिफिक बजट मैम, प्लीज डू मेंशन। मैं जरूर दिखाऊंगी। अभी मैं दिखा रही हूँ एकदम अफोर्डेबल पे कुछ ट्रेडिशनल साड़ीज। अब कैसे बजट में देखना चाहते हो बताइए, मैं जरूर दिखाऊंगी। चलिए नेक्स्ट वन इज अ ब्यूटिफुल येलो कलर। जस्ट लुक एट द साड़ी, सो प्रिटी। আমি একদম সামনে থেকে দেখাচ্ছি। সব কিন্তু সেমি রেশম কাতান। सी दिस इज द बॉडी, दिस इज द बॉर्डर, सेमी रेशम कतान। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये जाएगा इसका बीपी। तुरंत बुकिंग कीजिए, ये सब नहीं रहता है, इतना मैं गारंटी के साथ बता सकती हूँ। जो इसका क्वालिटी है, जो इसका फॉल है, बहुत सुंदर। 2K के अंदर पार्टी वेयर है कुछ 199, बस एक ही आइटम है। 2000 के अंदर पार्टी वेयर में मैम ज्यादा ऑप्शन नहीं है, एक या दो ही ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट वन इट्स अ स्टील। नेक्स्ट कलर इज अ स्टील कलर। वाओ, अगेन इट्स अ वेरी स्मार्ट वन। आप इसको ब्लैक ब्लाउज के साथ भी पेयर अप कर सकते हो। हाय श्रीनिका, কেমন আছিস বল? ভীষণ সুন্দর লাগছিল। and thank you for the Punjabi review and the sari review, thanks a lot। see this is the next one, it's a veil steel, एक bluish steel color इसमें है। प्राइस जाएगा इसका ओनली 1550। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी। কারা কারা টিস্যু দেখতে চাইছো कमेंट করে অবশ্যই জানাও। थोड़ा कमेंट पे बताइए कौन कौन टिश्यू देखना चाहते हो। टिश्यू का मुझे दिखाने का बहुत शौक है, इतना सुंदर पीस है। कहाँ पे लग गया है थोड़ा देखो, কত কালার এটা রে, শেষই হচ্ছে না। नेक्स्ट वन, वाओ, भीषण सुंदर टील कलर, टील ब्लू। इसमें आपको मिल रहा है टील ब्लू। कैन यू शो दैट वन? डेफिनेटली आई विल शो मैम। सी दिस इज द नेक्स्ट वन, प्राइस इज 1550। टील ब्लू, ऑल आर सेमी रेशम कतान एंड द क्वालिटी बहुत बहुत बढ़िया है क्वालिटी। अगर जिन लोगों ने लिया है, अगर लाइव में हो, प्लीज डू कमेंट कि आप लोगों को कैसा लगा। हेलो वानी मैम, see this is the BP portion, color is steel, price is only 1550। 1550 মানে অসাধারণ দেখতে। मेरा साड़ी मैम, मेरा साड़ी का ऑप्शंस जो है 12,500। पर्टिकुलर ये पीस तो नहीं है, ये मेरा पर्सनल है, लेकिन इसमें कलर ऑप्शन आपको मिलेगा। बाप रे, फुनटा है तो बाजे कहना। दिस इज द पिंक वन, एकदम एक मिष्टी पिंक कलर। জাস্ট দেখো কত প্রিটি দেখতে এটা। আর এগুলো তোমরা যারা চাইছো একটু প্লিটেড করে পড়তে বা 8 পৌড়ে করে পড়তে, তাহলেও কিন্তু করতে পারবে, এটা খুব ভালোভাবে বসবে। প্রাইস জায়গা ওনলি 1550। দিস ইজ দ্য পল্লু পোর্শন, দিস ইজ দ্য বিপি। গুড আফটারনুন শিরুপাদি, কেমন আছো? দিস ইজ দ্য বিপি, প্রাইস ইজ ওনলি 1550। এদিকে রাখলাম। না না, ওদিকে জায়গা হচ্ছে না, তাই জন্য দিকটা পড়ে যাচ্ছে, তাই জন্য ওদিকে রাখলাম। ঋতু, শাড়িটা আমার আছে। হ্যাঁ, তুমি মেবি গ্রিন নিয়েছিলে তাই না? আমার ঠিক মনে নেই, বাট মনে হলো গ্রিন কালারটা তুমি নিয়েছিলে। দেখো এই যাচ্ছে কিন্তু পরেরটা ব্ল্যাক কালার। আমি এই শাড়িটা আজকেই মানে ফার্স্ট টাইম পরলাম, পুজোর সময় নিয়েছি। ব্ল্যাকিশ মারুন আছে এই শাড়িটাতে, ব্ল্যাকিশ মারুন আছে, ওই একটাই আছে যেটা দেখালাম মেরুন কালার, ওটাই হবে। আচ্ছা এটা দেখো, এটা যাচ্ছে কিন্তু তোমার ব্ল্যাকে। दिस इज द ब्लैक वन, दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये रहेगा इसका बीपी। मेरा ब्लाउज मिल जाएगा 1250। प्री बुकिंग मैम टाइम टेकिंग होगा, ठीक है? अभी मटेरियल का थोड़ा शॉर्टेज है तो थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा पर्टिकुलर मेरा कलर और ब्लैक कलर का सबसे ज्यादा बुकिंग है। अदर कलर्स आर अवेलेबल। 1250 इज द प्राइस। मटेरियल इज रॉ सिल्क प्योर। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी। ओके, 1550। হ্যাঁ গ্রিন, হ্যাঁ আমার মনে আছে। আচ্ছা এবার দেখাচ্ছি যেই গ্রিনটা তোমরা পিওরে রেশম কাতানে ভীষণ পছন্দ করো। আজকে কিন্তু অনেক দিন পর সেমিতে সেম কালারটা দেখাচ্ছি। अगेन वेरी रिजनेबल प्राइस, ओनली 1550। प्राइस इज ओनली 1550। 1550 অসাধারণ দেখতে। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड दिस इज द बीपी।
ये आपका रहेगा ब्लाउज पीस, प्राइस इज 1550, 1550। এটা কি দু পিস আছে? এটা আমি দেখালাম না একটা, এই কালারটা জাস্ট দেখো, মানে অসাধারণ কালার। লুক এট দ্য শেড, 1550। প্রচুর প্রচুর দেখালাম, এখনো মেবি আছে, তাই তো? এখনো 3 থেকে 4টে রয়েছে। The fitting quality and the fabric are absolutely love. I think ওটা কোনো ইমোজি দেওয়া, 100%. Okay, I became a fan the moment I received it in my hands. A special thanks to the staff member for supporting me throughout and helping me get the product smoothly. I highly recommended everyone to connect with them for ethnic attire for the men in your family. Thank you so much, Shrinika, for the lovely feedback. Thanks a lot. খুব ভালো লাগলো। ওমেন সেকশন নিয়ে আমরা অনেক বছর কাজ করছি, মেন সেকশনে আমাদের ফার্স্ট টাইম ঢোকান। মানে কি বলতো, নিজেরা পড়ছি দ্যাট ডিফারেন্ট থিং, বাট যখন কোনো কাস্টমারের থেকে রিভিউ পাই সেটাই মেন, সেটাই ফিডব্যাক অ্যাকচুয়ালি। সো থ্যাংকস আ লট, তোমার আর তোমার হাজবেন্ডের ভালো লেগেছে আমাদের কালেকশন, থ্যাংক ইউ। আমরা ভেরি সুন তোমার পিকচারটা শেয়ার করবো, থ্যাংকস আ লট। পেছনের মারুন অ্যান্ড ব্লুটা দেখাবে, মারুন অ্যান্ড ব্লু, মারুন ব্লুটা, এটা মারুন কোনটা গো বুঝতে পারছি না তো এখান থেকে, চকলেট, চকলেট, এটা 13,500 আর এটা 11,850। খুব সুন্দর শাড়ি দুটোই, আমি যদি বলো আমি দেখিয়ে দেবো। ওকে, 1550, 1550। দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন অ্যান্ড এইটা যাচ্ছে কিন্তু ব্লাউজ পিসটা। এবার দেখাচ্ছি একটা ফুশিয়া পিঙ্ক, ভীষণ সুন্দর একটা ফুশিয়া পিঙ্ক দেখাচ্ছি। দেখো, আগে একটা পিঙ্ক দেখেছি, দিকতে একটু জলটাতে হাঁটে, গলা শোকাচ্ছে ভীষণ। আচ্ছা, এবার দেখাচ্ছি একটা ফুশিয়া পিঙ্ক কালার। এক সেকেন্ড, একটু জল খেয়ে নি। দেখো, this is the fuchsia pink one, price 1550। this is the pallu portion and ये जाएगा इसका बीपी 1550। শুধু একটাই রিকোয়েস্ট, আমি লাইভে শাড়িটা পুরো ওপেন করে দেখাচ্ছি, প্লিজ কেউ আফটার লাইভ বলো না, একটা ওপেন পিকচার দাও। আমি এই জন্যই কিন্তু লাইভে এইভাবে দেখাই, এভাবে জাস্ট বক্স করে দেখাই না, যাতে পুরো জিনিসটা খুব ট্রান্সপারেন্ট ভাবে তোমাদের কাছে পৌঁছায়। मैंने बोल दिया है वानी मैम, प्री बुकिंग अवेलेबल, प्राइस 1250 फॉर माई ब्लाउज। ओके, दिस इज द पिंक वन। चलो, नेक्स्ट कलर होच्छे सी ग्रीन, ताई तो? दिस इज सी ग्रीन। नेक्स्ट शेड इज सी ग्रीन, ब्यूटिफुल शेड, भीषण सुंदर देखते, सी ग्रीन कलर। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये जाएगा इसका ब्लाउज पीस, सी ग्रीन। ठीक है, খুব সুন্দর দেখতে এটা। নেক্সট কালার যাচ্ছে ডিপ ব্রিঞ্জল, নেক্সট শেড ইজ ডিপ ব্রিঞ্জল। একটা জামদানি নেব, এপ্রিলের আগে জারি সিল্কে এনে দি সামায়। এখনো দেখতে পারিস কিন্তু অনেকগুলো এসছে, অনেকগুলো এসছে, ভালো ভালো কালার। আর জামদানি তো জানোই কি অবস্থা, মানে কতদিনে বুকিং, কতদিন আসে। তোমার পেছনের পার্পেল শাড়িটার প্রাইস, পার্পেল, এটাকেই মনে হয় পার্পেল বলছো, আমি তো নাকি এইটা 7250। ইফ এটা হয় আর এটা হলে 11,850। ঠিক আছে, আচ্ছা এটা দেখে নাও, ডিপ ব্রিঞ্জল, ডিপ ব্রিঞ্জল। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये रहेगा इसका बीपी, डीप ब्रिंजल। ओके, चलो नेक्स्ट देखाচ্ছি। इसके बाद क्या दिखाओ, काठियावाड़ी दिखाओ या फिर तसर का आइटम्स दिखाओ। पिंक एंड रास्ट कलर জামদানিটা দেখিও, পিঙ্ক আর রাস্ট এরকম তো কিছু আসেনি। তুমি অনেক আগের একটা কালার বলছো মনে হয়, সেই একটা পিঙ্ক রাস্ট ছিল, ও তো আর নেই, সোল্ড। মানে এখন তো নেই, এখন যে নতুন স্টকে আমি কিন্তু দেখিনি রাস্ট, মানে আলাদা আলাদা যদি বলো যে পিঙ্ক দেখাও রাস্ট দেখাও, দ্যাটস কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট, বাট একসাথে এটা কিন্তু নেই। এগুলোর প্রাইস অনলি 1550 ম্যাম, মাত্র 1550। একটা খুব সুন্দর ব্রাউনিশ অলিভ কালার जो मैं दिखा रही हूँ, ব্রাউনিশ অলিভ। পেছনে শাড়িটা একবার, পেছনে শাড়িটা
শাড়ি আর একটা দেখাবে খুলে একটু? 7,250 হ্যাঁ দেখিয়ে দেবো। ল্যাভেন্ডারটা আরেকবার ধরো। ওরে বাবারে, ল্যাভেন্ডারটা তো এখন তলায় চলে গেছে। তুমি একটা কাজ করতে পারো, আমি রিভাইন্ড অপশন রেখেছি, তুমি রিভাইন্ড করে একবার দেখে নিতে পারো। আর যদি বুক করতে যাও জাস্ট কমেন্ট মানে হোয়াটসঅ্যাপে বলে দাও ল্যাভেন্ডার, আফটার লাইক তোমাকে পিকচার দিয়ে দেবে, বাট পেমেন্ট করে বুকিং কনফার্ম করে রাখো, মানে বললে বুকিং নিয়ে নেবে, কোনো অসুবিধা নেই। শো দ্য পার্টি साड़ीज डेफिनेटली मैं शो करूंगी मैम। सी दिस इज द ब्राउनिश ऑलिव कलर। প্রাইসেস অনলি, প্রাইস যাবে মাত্র 1550। এইখানে আমি আমার 1550 রেঞ্জটা শেষ করলাম। প্রচুর প্রচুর কালার দেখালাম, প্রচুর মানে অনেক কালার। এত কম দামের শাড়িতে এত ভালো মাটেরিয়াল, এত সুন্দর সুন্দর কালার, বুকিং করে ফেলো। এবার দেখাচ্ছি আমার একটা পছন্দের শাড়ি। আমার কাছে অলরেডি এই শাড়িটার ব্ল্যাক আর স্টিল কালারটা রয়েছে অ্যান্ড ইটস বিউটিফুল। আমি পুরো পুজোতে ঘুরে বেরিয়েছি শাড়িটা পরে, মানে লিটারেলি সকাল থেকে রাত অবধি ঘুরেছি, মানে উইদাউট এনি আনকমফর্টেবল ব্যাপার নিয়ে। ভীষণ সুন্দর দেখতে। फर्स्ट कलर जो मैं दिखा रही हूँ इट्स अ लाइट कैंडी पिंक शेड, মানে অসাধারণ এটার কোয়ালিটি, এটার ম্যাটেরিয়াল বিউটিফুল। দিস ইজ দ্য পল্লু পোর্শন এন্ড ব্লাউজটা যাচ্ছে কিন্তু পুরো प्रॉपर सैटिन। इट्स अ बेसिकली डबल टिश्यू मटेरियल एंड बॉर्डर इसका सैटिन जाएगा। उसी को मैचिंग पे रखते हुए आपको ये वाला ब्लाउज पीस मिलेगा। बहुत सुंदर। कत दाम আছে? 7150 দেখো, অসাধারণ দেখতে, মানে কি বলবো। লুক এট দ্য শাড়ি। এটা আমার নেওয়ার ইচ্ছে, বাট অলরেডি এই কালারেরই একটা শাড়ি দুদিন আগে নিয়েছি। 7150। দিস ইজ দ্য পাল্লু। এটা ফটাফট ফোল্ড করে নিবি, ঠিক আছে? আচ্ছা, নেক্সট কালারটা দেখো, এটাও দুর্ধর্ষ দেখতে, লেমন কালার। ওকে, লেমন কালার। যারা এই ধরনের পছন্দ করো না, এই ধরনের কালার বা এরকম लुक सिंपल सोबर, जस्ट एटर इसका ब्लाउज जो है आप लोग वी नेक करके बना लीजिए, सिंपल ईयर रिंग एंड ये वाला साड़ी बहुत सुंदर लगेगा। सिंगल পিস পার্টি শাড়িটা দেখিও উইদিন 2K। হ্যাঁ দেখিয়ে দেবো একদম। একটু থেকো দেখাবো। অ্যাকচুয়ালি ওটা আমি এভরি লাইভেই দেখাচ্ছি, কারণ মোটামুটি আর ওটার আই থিঙ্ক 2 থেকে 3টে কালারই পাবে। আমি দেখিয়ে দেবো একটু সাথে থেকে। দেখো येलो कलरটা, दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये जाएगा इसका ब्लाउज। ब्लाउज आपका पूरा सैटिन पे जाएगा जस्ट लाइक द बॉर्डर। ভীষণ সুন্দর। পিঙ্ক করলাম, সিন হয়নি। হ্যাঁ দেখে নিচ্ছি, একটু বুকিংটা দেখে নিস। ল্যাভেন্ডার কালারটা কেউ বুক করতে চাইছে, ঠিক আছে? দেখো এই যাচ্ছে কিন্তু পিসটা। प्राइस जाएगा इसका ओनली प्राइसेस कत दाम बोली 7150। नेक्स्ट कलर में दिखा रही हूँ, वाओ ब्यूटीफुल शेड्स। ये सब साड़ी पहनिए। मैं इसका मेरे पास इसका ब्लैक स्टील का है, मैं हो सके तो पिक्चर अपलोड कर दूंगी। उसी का बस पिक्चर मैंने नहीं अपलोड किया, बाकी सभी साड़ी का मैंने पिक्चर अपलोड किया। देखिए बहुत सुंदर पीस है। लुक एट द कलर। कलर गुलो देखे ही तो और किछु बोलर नहीं। और जिन लोगों को लगता है कि टिश्यू फुला हुआ रहेगा, ट्राई अवर प्योर टिश्यू साड़ीज। एकदम हंसते खेलते आप पूरा दिन निकाल सकते हो, इतना कंफर्टेबल है। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड इसका ब्लाउज पीस रहेगा सेम। दिस इज वेरी स्टाइलिश। दीज आर लाइक स्टाइलिश वन। आप इसके साथ गोल्ड ज्वेलरी भी है, गोल्ड भी आप लोग पहन सकते हो। मैं इसके साथ जो पहनी थी एकदम जो एंटी टर्निश ज्वेलरी होती है, बस उसका एक बिग ईयर रिंग, दैट्स इट। इतना सुंदर लगा उस साड़ी के साथ। इसके अलावा नेक्स्ट टाइम अगर कोई वेडिंग फंक्शन जा रहे हो, एक बड़ा सा ईयर रिंग भी आप कैरी कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। मटेरियलটা কি রে, একদম গায়ের সাথে লেগে থাকবে। কোনটা বলছিস ত্রয়সী? এইটা একদম গায়ের সাথে লেগে থাকবে দুটোই। মানে যদি 1550 সিল্কটা বলিস তাহলেও, যদি এটা বলিস, আমি এটা একদম বলবো লেগে থাকবে, বিকজ আমি এটা পুজোতে পরে ঘুরেছি। এটারই ব্ল্যাক ডিপ কালারটা, ব্ল্যাক কালারটা মানে অসাধারণ। সবচেয়ে বড় কথা, যারা শাড়িতে কমফোর্টেবল নও, এই শাড়িটা পরে মনে হবে না যে শাড়ি পরে আছো, মনে হবে জাস্ট ওই শিফন পরে থাকলে যেরকম হালকা লাগে ওরকম ওয়েট। এটার এর বাইরে এটার কোনো ওয়েট নেই। প্রাইসটাও খুবই হালকা, 7150। তাছাড়াও আমাদের কিন্তু ইএমআই অপশন অ্যাভেলেবেল আছে। ইএমআই এর ডিটেলস এর জন্য আমি বলবো হোয়াটসঅ্যাপ করতে, ফর একদম প্রপার রুলসটা জেনে ইএমআই এর দিকে যাবে।
দেখো নেক্সট ওয়ান হচ্ছে, এটাকে আমি টুটি ফ্রুটি কালারই বলি, বাট দিস ইজ লাইট পিচ। মানে কি সুন্দর শাড়িটা দেখতে, দেখেই চোখ জড়িয়ে যাচ্ছে। সামার আসছে, আর সামার মানে কিন্তু লাইট কালার্স, তো ডেফিনেটলি এই শাড়িটা ওয়ান অফ দেম, ভীষণ ভীষণ ভালো। দেখে নাও, এই যাচ্ছে পিস, दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी। दिस इज द ब्लाउज। प्राइस इज ओनली 1550 बोलते हैं भगवान, 7150। प्राइस इज ओनली 7150। चलो नेक्स्ट देखाচ্ছি অ্যাকোয়া কালার। নেক্সট ওয়ান অ্যাকোয়া, সুন্দর সুন্দর পেস্টেল কালার এসছে। মানে আমার তো ভীষণ পছন্দ, আমার যেরকম আমার ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট পছন্দ সেরকমই এই পেস্টেল গুলো ভালো লাগে। তোমার মতো শাড়ি দেখাও প্লিজ। আচ্ছা আমি দেখাবো, ব্ল্যাক কিছু দেখিও। ব্ল্যাক ওকে ওকে, ব্ল্যাকও দেখাবো। যদি চাও এই শাড়িতে ব্ল্যাক, এটারও ব্ল্যাক পেয়ে যাবে, প্রি বুকিং হবে। যদি পিকচার চাও একটু লাইভের পর প্রিন্ট করো, আমি পিকচার পাঠিয়ে দেবো। দেখো এই যাচ্ছে পরেরটা, দিস ইজ প্রপার স্কাই কালার বা আসমানি কালার, ভীষণ সুন্দর। দেখে নাও, এই যাচ্ছে পিসটা। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड सेम तरीके से आपको मिलेगा ब्लाउज। सेम तरीके से आपको मिल जाएगा ब्लाउज, पूरा सैटिन के ऊपर है, बहुत खूबसूरत पीस है। प्राइस इज ओनली 7150। और लाइट আছে না, এবার ডিপ, এবার দুটো ডিপ। ओके अभी मैं इसका ही 2 ब्राइट कलर्स दिखाऊंगी, ठीक है। ये सब लाइट कलर्स था, अभी मैं इसका ब्राइट कलर्स दिखाऊंगी। ये इधर दीदी नहीं है ना, ये वाला साड़ी मेरी दीदी ने भी एक लिया था, मैंने भी एक लिया था। उसने मरून लिया था, मैंने ब्लैक लिया था। मरून वाला रेडी टू शिप है, मैं दिखा देती हूँ एक बार। ও মানে এটার পরে ছবি দেয়নি কোনো, আমরা পাগল হয়ে গেছিলাম। আমি শাড়িটা পরেছি, কোনো ছবি দিইনি। খুব সুন্দর দেখতে, ইভেন এই ব্লাউজটার সাথেও বেশ ভালো লাগছে। দিস ইজ দ্য পল্লু পোর্শন এন্ড দিস ইজ দ্য বিপি। বিউটিফুল দেখতে পিসটা, এই যাচ্ছে লুক। ओके सेम प्राइस 7150। 7150। ये वाला साड़ी ऑलरेडी दीदी के पास है और मेरे पास ब्लैक है। अगर किसी को दोनों का पिक्चर चाहिए आप देख के बुकिंग कर सकते हो। ভ্যালেন্টাইন্স ডে স্পেশাল একটা রিলে তুমি রেড শাড়িটা দেখিয়েছিলে উইথ সিতারা অন ইট, ক্যান দ্যাট বি অ্যাভেলেবল ইন এনি আদার কালার? ভ্যালেন্টাইন্স হ্যাঁ অ্যাভেলেবল আছে 13,500। সিতারা মানে অনেকগুলো, ওটার কথাই বলতে না, ওটাই দেখিয়েছিলাম। 13,500 ওটা পেয়ে যাবে। আলাদা কালারসও অ্যাভেলেবল আছে। ব্লাউজ সেটস গুলো দিয়ে দিস আজকে পার্টি ওয়্যারে, নতুন এলো না ব্লাউজ সেটস, পার্টি ওয়্যার এলো না। হ্যাঁ ওটা তো সেট, ওটার প্রাইসটা একটু বেশি হবে মনে হয়। দেখো এবার দেখাচ্ছি হচ্ছে একটা খুব সুন্দর রয়্যাল ব্লু, ভীষণ সুন্দর দেখতে একটা रॉयल ब्लू कलर, टिश्यू का रॉयल ब्लू। आप लोग मांगते हो रॉयल ब्लू कलर, थोड़ा बजट के अंदर प्योर पे। देखिए ब्यूटीफुल, दिस इज द पल्लू। नाउ लुक एट द ब्लाउज, सो प्रिटी। दिस इज द ब्लाउज। ओके प्राइस इज ओनली 7150। प्राइस जाएगा 7150। অসাধারণ দেখতে বাবা, ফেলেই দিলাম। আচ্ছা ওই দুটো কালার কি আলাদা, যেটা দেখালাম ওই যে ওইখানে রাখা? হ্যাঁ ওইটা সোল্ড, ওইটা আর ওগুলো আলাদা সেকশন। ওই দুটো সোল্ড। হ্যাঁ ওইটা দেখো, ওই কালারটা ওইটারই ডিজাইন, ওই কালারটা। ওকে সরাচ্ছি 7150। চলো এবার একটু বেগমপুরি দেখিয়ে নি। বেগমপুরি দেখিয়ে তারপর আমার শাড়ির কালার দেখাবো, দেন কিছু বন্দেজ দেখাবো, ঠিক আছে। একটু কমেন্ট করতে থেকো, कमेंट में बताइएगा पार्टी वेयर कौन कौन देखना चाहते हो, प्लीज डू लेट मी नो। চলো ধনেখালি গুলো দেখিয়ে দিই। আমি বারবার ধনেখালি বেগমপুরিটা ভুলভাল বলি। একদম কটন স্পেশাল সুন্দর একটা সলিড ব্ল্যাক কালারের ব্লাউজ দিয়ে পরবে। প্রাইস
प्राइजेस ओनली 1150, प्राइस जाएगा ओनली 1150। दिस इज द पल्लू पोर्शन, इसमें ब्लाउज पीस नहीं होता है। योर वेयरिंग साड़ी प्राइस 12,500, कलर ऑप्शन अवेलेबल, मैं दिखाऊंगी इसके बाद। ओके, प्राइस इज ओनली 1150, 1150। তুই আমাকে দিয়ে দে, আমি খুলে নেবো, তুই ফোল্ড করতে থাক। সেম প্রাইস তো। নেক্সট ওয়ান ইজ 1150। দেখো এটা কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে, এই রকম, ঠিক আছে। মানে যখন अगर आप लोग ऐसे इसका पतली करोगे तो ये लुक आएगा, स्कर्ट काइंड ऑफ पे जाएगा। देखिए ভীষণ সুন্দর, এটা অসাধারণ। দিস ইজ দ্য পল্লু। ওকে, প্রাইস ইজ অনলি 1150। নেক্সট যেটা দেখাচ্ছি, দেখো কালার কম্বিনেশনটাও অসাধারণ। মানে পরলে তোমরা মানে কমফর্ট তো পাবেই, সাথে একটা খুব সুন্দর স্টাইলও তোমরা কিন্তু করতে পারবে শাড়িগুলো দিয়ে। कलरটা देखो सिनेमन के साथ है, नॉट ग्रे, इट्स अ ब्राउनिश टोन, सॉर्ट ऑफ ब्राउनिश टोन। धोने खाली के ऊपर जाएगा 1150। ओके, ताई तो फुल्ली। दिस इज द पल्लू पोर्शन, दिस इज द साड़ी 1150, 1150। अभी नेक्स्ट वाला मैं दिखाऊंगी, जो ब्लू दिखाया है उसी का ब्लैक, जो ब्लू दिखाया है उसी का ब्लैक वन। ये थोड़ा दिखा के मैं गुजराती काठियावाड़ी दिखाऊंगी, ठीक है। ये थोड़ा दिखा देती हूँ बीच में। देखिए आप लोग इसके बाद क्या देखना चाहते हो, यही कंटिन्यू करूं या फिर थोड़ा डिफरेंट कुछ दिखाऊं, थोड़ा कमेंट पे जरूर जरूर बताइए। नेक्स्ट वन इज ब्लैक, जैसे मैंने ब्लू दिखाया था उसी का ये ब्लैक ऑप्शन है, ठीक है। प्राइस इज सेम 1150, प्राइस जाएगा ओनली 1150। दिस इज द पल्लू। इसके साथ आप कोई भी सिंपल कलर का ब्लाउज कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज दिस वन, खूब सुंदर देखते, ভীষণ সুন্দর। ওয়াও, একটা সলিড রেড ব্লাউজ, একটা সুন্দর জুয়েলারি, দারুণ লাগবে দেখতে। মানে যারা সিলভারে কমফোর্টেবল তো এটা সিলভার দিয়েও ক্যারি করতে পারো, যারা গোল্ডে কমফোর্টেবল তারা গোল্ড দিয়েও ক্যারি করতে পারো। দেখো दिस इज द पीस, ये आपका रहेगा पल्लू पोर्शन, दिस इज द पल्लू एंड इसमें कोई भी ब्लाउज पीस नहीं है। नेक्स्ट कलर रेड व्हाइट देना একটা। দেখো এই দেখাচ্ছি একটা খুব সুন্দর रेड व्हाइट, एकदम देखते मन होच्छे ना तसर, तसर जेगुलो देखते हैं। पार्टी वेयर दिखा देंगे मैम, इसके बाद थोड़ा सा काठियावाड़ी दिखाएंगे, पार्टी वेयर का एक सुंदर सा नया सेट दिखाएंगे, ठीक है। पार्टी वेयर का बहुत ही सुंदर पीस है। और भी देख तो ये करना, ये ब्लाउज दे आइटम का टेक्स्ट करना है। देखो এটা তো পুরো একদম মানে আমাদের যে বেঙ্গল তসরের যে কালার বা ডিজাइन, खूब सुंदर देखते। देखो इसमें कोई भी ब्लाउज पीस नहीं है, बहुत सुंदर है ये वाला। 1150, दिस इज द पल्लू पोर्शन, प्राइस इज 1150। অসাধারণ দেখতে এই শাড়িটা, মাত্র 1150। গ্রিনটা দে। নেক্সট কালার দেখাচ্ছি একটা পিস্তা গ্রিন। ওকে, নেক্সট ওয়ান ইজ পিস্তা গ্রিন। একটু কমেন্ট করো, এত রকমের শাড়ি দেখাচ্ছি, এরকম না যে একই জিনিস দেখাচ্ছি, কত রকমের মিক্স করে দেখাচ্ছি যাতে সবার মানে মনের মতো দেখাতে পারি, সবাই যেন খুশি হতে পারে। দেখো এই যাচ্ছে পিস্তা কালারটা, অসাধারণ। এগুলো সবই 1150। গোল্ডেন কালারের পার্টি ওয়্যার দেখাও একটা, গোল্ডেন কালারের পার্টি ওয়্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখিয়ে দেবো। See, this is the pallu portion. Price is only 1150, 1150। Next color দেখাচ্ছি red. Next shade is red. ভীষণ সুন্দর সুন্দর পিস প্রত্যেকটা। এই যাচ্ছে পিসটা,
অসাধারণ। दिस इज द पल्लू पोर्शन और इसमें कोई भी ब्लाउज पीस नहीं है। नेक्स्ट वन कटा है। আর একটা প্লেন বডি নিয়েছিলাম না, আরেকটা কালার আছে তো? হ্যাঁ আরেকটা কালার আছে যে, এটা সেম প্রাইস। ব্লাউজ বানানো ওটা 11 12 50 ये করা পারবে। আচ্ছা 12 50 পারবে। ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আচ্ছা চলে আয় পারমিতা, চলে আয়। এই কটা কালার আছে এইটা? আসতে একটা গোল্ডেন কালার ছিল না, এই বারটার একটা গোল্ডেন কালার। গোল্ডেন আছে অল্প দিয়েছি, এই দুটো এই দুটো এই দুটোই দিয়েছি। একটা গোল্ডেন কালার ছিল না। এই গোল্ডেনটা আমি না রেডি করে দিই। सी दिस इज द पीस ओके। ये आपका रहेगा पल्लू पोर्शन। प्राइस इज ओनली 1150 1150 का। সেটটা দিয়ে দেবো। है। नेक्स्ट वन इज व्हाइट एंड रेड। मैं लाइव देखती हूँ हमेशा आपका, बट मैंने परचेस नहीं किया कभी। आई होप आज कुछ परचेस करूँ। डेफिनेटली मैम देखिए, जो भी पसंद आए बुकिंग कीजिए। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में हम कोशिश करते हैं सुंदर सुंदर कलेक्शन दिखाने के लिए। नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ কি করতে গেছিস আবার? নাম আমার ওটার কালার, কোনটা কালার? না না ওই দুটো তো সেট, এখন দেখিয়ে তো, ওটা পরে দেখাস। এটা সেট, এটা এই দুটো সেট, ওগুলো আলাদা, এগুলো রেডি ব্লাউজেস। আচ্ছা নেক্সট ওয়ান ইজ হোয়াইট অ্যান্ড রেড। এটাও কিন্তু একটা সলিড কালার রেড ব্লাউজ, এরকম একটা ব্লাউজ দিয়ে কিন্তু ভালো লাগবে। মাত্র 1150 দাম, অনলি 1150। ব্লাউজটা বানাতে পারো 1250, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন। পাল্লুটা এরকম যাচ্ছে, দাঁড়াও ভুল দেখালাম, সরি। দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন। প্রাইস ইজ অনলি 1150। চলো নেক্সট দেখাচ্ছি। এরপরও কিন্তু কালেকশন দেখানো বাকি আছে, চলে গেলে কিন্তু মিস হবে টোটালি। আচ্ছা চলো এই যাচ্ছে পরেরটা। যারা একদম এই ধরনের সরু বর্ডার কিছু পছন্দ করো, এটা কিন্তু খুব ভালো লাগবে দেখতে। ব্ল্যাক ব্লাউজ দিয়ে পরতে পারো, ইয়েলো দিয়ে পরতে পারো, রেড দিয়ে পরতে পারো, খুব সুন্দর লাগবে। অনলি 1150 1150। দিস ইজ দ্য পাল্লু। শেষ? না না দুটো আছে। আরো দুটো দেখ। আচ্ছা নেক্সট ওয়ান ইজ ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট। যারা আমার মতো সাদা কালো পরতে ভালোবাসো, দেখো দিস ইজ দ্য পিস। প্রাইস ইজ অনলি 1150। এন্ড দ্য লাস্ট ওয়ান, এই ধনেখালি रेड एंड व्हाइट। अच्छा अभी क्या दिखाओ बोलिए? पार्टी वेयर दिखाओ या फिर मेरे वाला साड़ी का कलर ऑप्शन दिखाओ। আমার সাথে কালার গুলো বার করিস তো। হ্যাঁ, প্রাইস ইজ ओनली 1150। प्राइस इज ओनली 1150। कोई भी इसमें ब्लाउज पीस नहीं है। चलिए अभी मैं मेरा वाला साड़ी का पैटर्न्स कलर्स दिखाती हूँ। मेरे साड़ी का प्राइस है 12,500। फर्स्ट कलर मैं दिखा रही हूँ, बहुत ही सुंदर सा एक येलो, खूब सुंदर देखते। कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज दिए आरो भालो लगबे। हाँ मैम पार्टी वेयर, इसके बाद ही मैं पार्टी वेयर दिखाऊंगी, गोल्डन पार्टी वेयर दिखाऊंगी। आप वाली साड़ी का कलर वही दिखा रही हूँ मैम। देखिए येलो वाला, ओके। जो साड़ी मैंने पहना है सेम मटेरियल है, सेम डिजाइन है। प्राइस इज ओनली 12,500। 12,500। ब्यूटीफुल देखते। दिस इज द पल्लू। এরকম করে पल्लू যাচ্ছে, देखे ना पूरा हैंड है, ये सब हैंड गुजराती है। एंड ब्लाउज आपका रहेगा, ये ब्लाउज में भी आपको काम मिल जाएगा। प्राइस इज 12,500। वाओ, পরের কালারটা মানে দুর্ধর্ষ। কি হলো? ওয়াও, এই শাড়িটা জাস্ট দেখো,
লুক এট দ্য শাড়ি। আমি খুব তাড়াতাড়ি করে এই যেটা পরে আছি সেটা নিয়েছিলাম, মানে এসছে শাড়িটা পছন্দ হয়েছে নিয়ে নিয়েছি। তারপরে যে এত সুন্দর সুন্দর কালার এসছে, লুক এট দ্য শেড। प्रॉपर हैंड गुजराती ऑल ओवर পিওর তাসার কে উপর হ্যাঁ, রঘুনাথপুর তাসারের ওপর কিন্তু এগুলো সব কাজ যাচ্ছে। অ্যামেজিং ওয়ার্ক, জাস্ট দেখুন এত সুন্দর দেখতে শাড়িটা। only 12,500. দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন অ্যান্ড ব্লাউজ যাচ্ছে এইটা 12,500। একটু খুলে দেখাও। খুলেই তো দেখাচ্ছি, এই যে পুরো শাড়ি তো খোলা, পুরোই তো খোলা দেখো। প্রাইস ইজ only 12,500। নেক্সট কালারটাও খুব সুন্দর, টিল ব্লু কালারের ব্লাউজটা আছে এই তো এটার সাথে। দেখো নেক্সট ওয়ান, এটা দেখো প্রাইস কি সেম দীপ্তি? এটা এই শাড়িটা একটু দেখো, असाधारण। जिन लोगों को ऐसे ब्लैक बॉडी अच्छा लगता है ना, ये वाला साड़ी देखिए, पूरा ब्लैक बॉडी जाएगा। टर्किश कलर के ऊपर इसका वर्क है। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड इसके साथ आपको मिलेगा ब्लाउज पीस ये, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूंगी ट्राई दिस साड़ी विद दिस ब्लाउज, दिस काइंड ऑफ ब्लाउज, ओके। मैं ये नहीं बोल रही हूँ यही कलर, आप चाहो तो ये वाला कलर भी मिल जाएगा, वो भी हमारे पास है, वो भी मिलेगा, ठीक है। इसके साथ भी यू कैन टीम अप। प्राइस इज 12,500। नेक्स्ट कलर मेरे वाला साड़ी का ऑम्bre ग्लोबिश, डीप मरून सॉर्ट ऑफ कलर, ब्यूटिफुल देखते, अगेन असाधारण। 12,500। टिश्यू कोड़ा दिखाइए, टिश्यू कोड़ा भी अवेलेबल है मैम। हेलो वंदिता दी, सी दिस इज द पीस, दिस इज द पल्लू पोर्शन, ये आपका ब्लाउज पीस। प्राइस इज ओनली 12,500। এই শাড়িটাও খুব সুন্দর দেখতে, এরকম করে কিন্তু 60 पे যাচ্ছে। ये पूरा आपका 60 पे रहेगा, देखिए पूरा आपका 6D पे रहेगा। इतना सुंदर पीस है ये वाला, सेम प्राइस है। ওই হার্ট প্রিন্টের শাড়িটা আজ দেখাবে না গো, আজকে তো ওটা আসেনি, কালকে দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে। কতটা কাজ আছে দেখতে পাচ্ছি না, পুরোটা কাজ আছে, পুরো কাজ পুরোই তো দেখাচ্ছি, আমি তো পুরো ওপেন করে দেখাচ্ছি শাড়িটা, এই যে পুরোই তো খোলা, এই যে শাড়ি। দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন আর এই যাচ্ছে কিন্তু ব্লাউজটা। পুরো শাড়িতেই কাজ, হাফ কাজ হলে আমি বলে দেবো হাফ কাজ, পুরোটাই কাজ। এই জায়গাটাতে কখনোই কাজ থাকে না, যেটা আপনি টাকিং করছেন সব শাড়িতেই সেম। এই জায়গাটা টাকিং করলে এই জায়গাটা একটু ফুলে থাকবে, সেটা একেবারেই কমফোর্টেবল হবে না, ওকে। प्राइस इज ओनली 12,500। नेक्स्ट देखाচ্ছি, देखो शिवोरी के ऊपर, ये वाला आपका जाएगा शिवोरी के ऊपर, खूब ही सुंदर देखते, प्योर तसर के ऊपर है शिवोरी, उसके ऊपर इतना सुंदर काज। এই শোটা তোমরা ভিডিওর আগে কেন আনলে না? ভিডিওর আগেই এসেছে, আমরা দেখাতে পারিনি। ভ্যালেন্টাইন্স ডে আগেই এসেছে ওটা, হ্যাঁ এসে রয়ে গেছিল, আমি তো ছিলাম না তাই জন্য। দেখো এই শাড়িটা একটু অন্যরকম ভাবে করা, এই যাচ্ছে কিন্তু আঁচলটা দেখে নাও, পুরোটাই কিন্তু এরকম ওয়ার্ক রয়েছে, আর ব্লাউজ পিসটা যাচ্ছে এইরকম ভাবে। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ, এটা পরলে দারুণ লাগবে দেখতে, কম্বিনেশনটা খুব সুন্দর। নেক্সট দেখাচ্ছি আরো একটা খুব মিষ্টি একটা শিবরির ওপর, অসাধারণ দেখতে। এটা कोरल पिंक के साथ आपका फिरोजी, कोरल पिंक के साथ आपका जाएगा फिरोजी 12,500। আর আছে ये नहीं शिवरी আছে এখানে সব দেখতে অনেকগুলোই शिवरी। This is the pallu portion and this is the BP।
এরম কেউ করে? এনিওয়ে এই শাড়িগুলো খুব ক্লাসিক, দারুণ দারুণ দেখতে। জিমে আসছো তুমি? যাবো এই 20 পর থেকে যাবো, আর 20 অব্দি ছেড়ে দিই, 20 তারিখের পর থেকে যাবো। দেখো নেক্সট কালার দেখাচ্ছি, একটা খুব সুন্দর, মানে কি বলবো, জেড কালার যেটা হয় না তার থেকে একটু ডিপ। কি বলছিস, কিছু বললি? বললাম একেবারে মার্চ মাসে, একেবারে মার্চ মাসের 1 তারিখ থেকে বলছিস? ঠিক আছে, মার্চের 1 তারিখ থেকেই যাবো। আমার দোল আছে। হ্যাঁ, ও আমি তো 1 তারিখে থাকবো না আবার। দেখো এই যাচ্ছে পিসটা, আমি দোল অবধি থাকবো না। This is the pallu portion and this is the PP. Price is only, price জায়গা 12,500. নেক্সট কালারটা দেখাচ্ছি, খুব সুন্দর দেখতে, একটু কাঠিয়া বাড়ি দিস এবার। আচ্ছা পার্টি ওয়্যারটা দিয়ে দে মাঝখানে, ওই ব্লাউজ ওয়ালা পার্টি ওয়্যারটা। এই দুটো দেবো? হ্যাঁ এই দুটোই বাকি আছে। हाँ। হ্যাঁ দিয়ে দে তাহলে। देखो একটা ब्रॉन्जी ब्राउन, नेक्स्ट जो मैं दिखा रही हूँ ब्रॉन्जी ब्राउन, इसका डिजाइन देखिए, सभी हैंड गुजराती के ऊपर जाएगा, सभी हैंड गुजराती के ऊपर जाएगा। ब्यूटीफुल শাড়ি, এগুলোর মানে আলাদাই ক্লাস, এই ধরনের শাড়ির আলাদাই ব্যাপার আছে। দেখে নাও, দিস ইজ দ্য পিস, ये आपका रहेगा पल्लू, दिस इज द पल्लू, वाओ ब्यूटीफुल, दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा इसका पीपी, दिस इज द ब्लाउज पीस। प्राइस इज ओनली, प्राइस যাচ্ছে মাত্র 12,500। और एक ब्लू मैं दिखा रही हूँ, देखिए এগুলো যতক্ষণ না তুমি পরে আসবে না লুক বুঝবে না। আমি আজকে এতদিন পর শাড়িটা পরেছি তাই তোমাদের ভালো লাগছে দেখতে শাড়িটা, বাট এই শাড়িগুলোর মানে বলে না কোনোদিনও মানে পার্টি ওয়্যার শাড়ি বলো বা কিছু কিছু শাড়ি থাকে যেগুলো আমরা অনেকে রিজনেবল প্রাইস বলে কিনি, বাট সেগুলো একবার দুবার পরলাম তারপর সেই লুকটা থাকে না। বাট দামি দামি সিল্ক বা টিস্যু শাড়ি বা এই ধরনের তসর, এগুলোর আভিজাত্য কিন্তু বছরের পর বছর একই রকম থাকে। দিস ইজ দ্য নেক্সট ওয়ান, बुकिंग देखिए, दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी, दिस इज द बीपी। আচ্ছা এটা দেখিয়ে একটু পার্টি ওয়্যার দেখাবো, যারা পার্টি ওয়্যার দেখার জন্য ওয়েট করছো। সি কারা কারা পার্টি ওয়্যার দেখার ওয়েট করছো কমেন্টে থেকো, কারণ অনেকে ছিল দেখাচ্ছি না বলে হয়তো চলে গেছে, বাট একটু সময় দিতে হবে, লাইভে থাকতে হবে, অবশ্যই দেখাবো। এবার যেটা দেখাচ্ছি রোজ পেটেল একটা কালার, মানে একটু बर्गंडी सॉर्ट ऑफ एक कलर जाएगा, प्योर गुजराती है, प्योर टसर इज द मटेरियल, दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये आपका साड़ी का लुक है, ठीक है। प्राइस जाएगा इसका ओनली 12,500। चलिए आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों का फेवरेट नेट का साड़ी आया है, थोड़ा हम लोगों ने लुक को चेंज किया, उसके साथ एक एड ऑन भी किया ताकि आप लोग हैसल फ्री एक्सपीरियंस ले सको हमसे। देखिए अभी मैं दिखा रही हूँ साड़ी, और इसको थोड़ा बेहतर भी किया, बैक साइड वाइज सब कुछ। वाओ प्रथम कालरटाई दिखे दिए दे, খুলে দিই। अच्छा फर्स्ट जो कलर मैं दिखा रही हूँ बहुत सुंदर लाइट पिस्ता, जो ऑलरेडी हमारे एक ब्राइड ने पहन के बहुत ही ज्यादा पॉपुलर साड़ी ये था इंस्टाग्राम पे, लेकिन पहनने के बाद रिसेप्शन पे पहनने के बाद और भी इसका लाइक लुक और भी अच्छा हुआ है। देखिए दिस इज द पीस। अभी इसके साथ आपको हम दे रहे हैं पूरा एकदम रेडी ब्लाउज। आपको बस बुकिंग करना है साड़ी, आपका एड्रेस देना है और साड़ी को अपने वार्डरोब पे लेना है। दिस इज द होल लुक ऑफ द साड़ी, भीषण भीषण सुंदर देखते। दिस इज द फ्रंट, दिस इज द बैक, इट्स ब्यूटीफुल। साइज आपको ये अप टू 44 অবধি না, এটা কত 42 না 44 নাকি কত সাইজ অবধি আছে একবার দেখে নে পারমিতা, বলে দে কত সাইজ অবধি বুক করতে পারবে। सी दिस इज द ब्लाउज, पूरा ब्लाउज में देखिए वर्क है, ठीक है। दिस इज लटकन, ये आपका फ्रंट, कैप स्लीव्स के ऊपर ही, और साड़ी मेरे पास ऑलरेडी है ब्यूटीफुल। दिस इज द बैक वन, बैक पोर्शन एंड कलर आपका जाएगा ये थोड़ा सा आपका
मिंट पिस्ता के साथ है। देखिए दिस इज द शेड। पूरे साड़ी में काम है, बहुत ही लाइट वेट, बहुत ही हल्का साड़ी है, एकदम कोई वेट नहीं है। 42 तक यू कैन बुक। ओके, दिस पर्टिकुलर फुल सेट 42 तक यू कैन बुक। 42 সাইজ অবধি কিন্তু আপনারা এই ব্লাউজটা, শুদ্ধ শাড়িটা, পুরো সেটটা বুক করতে পারবেন। হ্যালো ম্যাম, হ্যালো। আচ্ছা, নেক্সট কালারটা আমি ফার্স্ট টাইম দেখাচ্ছি, আর ভীষণ হালকা। এটাকে আমরা আরো করেছি হচ্ছে এটার ব্যাকটা সিকিউর করে দিয়েছি। एज यू कैन सी ये पूरा सिक्योर करके दिया है हम लोगों ने, कोई भी आपका इशू नहीं होगा। एंड पूरा जो साड़ी है, जस्ट साड़ी का लुक देखिए कितना सुंदर। Look at the work, it's beautiful, perfect for your own reception even. इसके साथ ऑलरेडी है, आप लोगों ने देखा है, बहुत लोगों ने रिसेप्शन पे भी ये साड़ी पहनी है। दिस इज द पीस। चलिए, इसका 2 कलर है, बाकी के कलर्स भी मिल जाएंगे। अगर किसी को दूसरे कलर्स में चाहिए डू व्हाट्सएप। वाओ, এই কালারটা আমি ফার্স্ট দেখাচ্ছি। এই কালারটা আমাদের স্টোরে আগে রেডি হয়ে আসেনি, আর আমরা কখনো করাইনি, বাট এই বছর এই শেডটারও কিন্তু সিমিলার ভাবে ততটাই ডিমান্ড। একটা অন্য রকম কালার, देखो दिस इज द शेड, और इसके साथ भी आपको मिल रहा है ब्लाउज पूरा रेडी। दिस इज द ब्लाउज। ओके, अप टू 42। दिस इज द बैक, दिस इज द लुक। অসাধারণ দেখতে, বিউটিফুল। জাস্ট মানে কাজটা দেখো, আর ব্যাকটা কমপ্লিটলি সিকিউর, ব্ল্যাক पूरा सिक्योर है। एंड दिस इज द बॉर्डर पोर्शन, ब्यूटिफुल देखते शाड़ीटा। इसके साथ मिल रहा है ब्लाउज पीस फॉर योर कॉकटेल ओकेजन, फॉर योर ओन रिसेप्शन। डेफिनेटली आप ये ले सकते हो। अच्छा, ये गोल्डन शाड़ीटा दिए दे, गोल्डन कलर का दिए दे। हाँ, इसके साथ पर्पल ब्लाउज है, वो वाला क्या ये नॉर्मल वाला? ওটাই দে, যেটা আছে সেটাই দে। আচ্ছা, গোল্ডেন কালারের পার্টি ওয়্যার শাড়ি যে দেখতে চাইছিলে তুই দিয়ে দে। এই শাড়িটা দেখলেই চাঁদ ছুপা বাদল মে গানটা মনে পড়ে যায়। একদম একদম ঠিক বলেছো। আমি যখন শাড়িটা দেখাচ্ছিলাম না এইভাবে, আমার এক্স্যাক্টলি ওই গানটাই মনে পড়েছে। আচ্ছা, এবার দেখাচ্ছি একটা পিওর टिश्यू कांचीपुरम, যেটা सॉलिड टिश्यू कांचीपुरम, उसके ऊपर प्रॉपर दबका वर्क। दीज आर नॉट मशीन वर्क। मशीन वर्क के साड़ीज के प्राइसेस कम होंगे, 7,000 से 13,000, 10,000 के अंदर होगा। These are proper hand work, so this is exclusive piece. দামটা পার্পলটার প্রাইস, এটা কত প্রাইস? ওই যেটা দেখালাম এগুলো মেকিং চার্জেস নিয়ে কত পড়ছে দেখে বলে দে। কত এক্সট্রা? হ্যাঁ বলে দে, আমাকে একটু বলে দিচ্ছি। See, this is the piece. 1250 extra পড়বে মেক এটা নিয়ে। দেখো, this is the piece, গোল্ডেন কালার, অসাধারণ দেখতে, প্রপার একদম ফিনিশিং করা রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছ। পিওর কাঞ্চিপুরম যেগুলো আমরা পরি, সলিড কালার सैटिन कांचीपुरम। 14,750। पर्पल वाला जो सेट पूरा दिखाया 14,750, 14,750। দেখো, এই যাচ্ছে কিন্তু শাড়িটা, অসাধারণ দেখতে। এগুলো আমাদের এক্সক্লুসিভ পিস। একটু হোয়াটসঅ্যাপ করবে প্রাইসের জন্য, জাস্ট কিছু মানে একদম রেডি হয়ে এসছে কালকে, তার আগের দিনই এই পার্টিকুলার শাড়িটা, তো তাই জন্য এটা প্রাইস বলতে পারছি না। একটু হোয়াটসঅ্যাপ করবে, প্রাইসেস বলে দেবো। हेलो विवा मैम, देखिए जिन लोगों को प्रॉपर गोल्डन कलर की साड़ी चाहिए, दीज आर द ऑप्शंस। इसका ब्लाउज भी पूरा वर्क है, एकदम फ्रंट बैक। दिस इज द नेक, जो कि पूरा सुंदर सा डिजाइन, ऐसा नहीं है कि नेक दे रहे हैं तो कुछ भी बना के दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर डिजाइन दे रहे हैं। दिस इज द बैक पोर्शन, एंड ये आपका रहेगा स्लीव्स। wore the tissue sari with blue blouse, got
ट्रेमेंडस रेस्पॉन्स लाइक होल शादी में सब मुझे ही देख रहे थे, साड़ी इतना शाइन कर रही थी, लवली साड़ी, लवली ब्लाउज, गेव यू पिक ऑल्सो, दो आई डोंट मेकअप पर्सन बट सिंपल लिपस्टिक के साथ भी ग्लैमरस लग रही थी, थैंक्स, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर। थैंक यू श्री मैम, आपका पिक्चर मैंने देखा अपने रॉयल ब्लू ब्लाउज के साथ, एक सिल्वर टिश्यू पहनी थी, सच में आप बहुत खूबसूरत लग रही थी। वही सिंपल लुक के साथ भी साड़ी के साथ बहुत बहुत ब्यूटीफुल था आपका पिक्चर। ब्लू एर मध्य पार्टीवेयर किछु देखान, ब्लू एर मध्य पार्टीवेयर, আচ্ছা দেখাবো। আচ্ছা এই যাচ্ছে গোল্ডেনটা, ঠিক আছে, যারা গোল্ডেন চাইলে ব্লু এর মধ্যে কিছু পার্টিওয়্যার দিবি। আচ্ছা কলা ভেঙে, আচ্ছা ব্লু এর মধ্যে পার্টিওয়্যার থাকলে একটু দে, ততক্ষণ পরের পিসটা দে, পার্পল ব্লাউজ দেয়া যেটা আছে সেটা দিয়ে দে। আর ওই সুন্দর ল্যাভেন্ডার শাড়িটা দিই, প্রাইসটা বলতে পারবো না কিন্তু শাড়িটা তোমরা দেখতে পারো, ঠিক আছে, শাড়িটা দেখিয়ে দিচ্ছি, আফটার লাইফ প্রাইস বলে দেবো, একদম নতুন একটা দাপকার, এটা দিয়ে তারপর দে, হ্যাঁ এটা দিয়ে দে। আরে ওর বাইরে কিছু বল, আরে দামি হবে 23,000, বাকি নতুন ডিজাইনটা এখনো আসেনি না আমাদের ব্লু এ। আচ্ছা পার্পেলটা দেখাবো, পার্পেল টাসারটা দিয়ে দিস। আচ্ছা দেখো এই একটা গোল্ডেন দেখাচ্ছে, এগুলো কিন্তু সব পিওর, আর সবচেয়ে বড় কথা এগুলো কিন্তু কোনোটাই মেশিন ওয়ার্ক নয়, ভালো করে দেখাচ্ছে, এগুলো সব হ্যান্ড ওয়ার্ক। দিস ইজ দ্য ব্যাক, দিস আর অল হ্যান্ড ওয়ার্ক। অ্যানাদার গোল্ডেন শাড়ি, এর সাথে মানে সোনার গয়না দিয়ে পরলে যা দারুণ লাগবে দেখতে, বিশেষ করে এর ব্লাউজটা মানে টু গুড। এই দুটো কাছে, হ্যাঁ ওপরটা কাছে, আর বুঝতে পারছি কি সুন্দর কালারটা। আচ্ছা এটার ব্লাউজটা দেখো, লুক এট দ্য ব্লাউজ, অসম্ভব সুন্দর করে বানানো, ইভেন হাতেও তোমাদের আলাদা করে হ্যান্ডওয়ার্ক করার কোনো দরকার নেই, পুরোটাই কিন্তু এরকম করে মোটিভ করে হ্যান্ডওয়ার্ক করা রয়েছে, ফ্রন্ট ব্যাক দুই জায়গাতেই কিন্তু কাজ। দেখো দিস ইজ অ্যানাদার ডিজাইন, আর এই আরেকটা যাচ্ছে এইরকম, ভীষণ ভীষণ প্রিটি, कलरটা কিন্তু প্রপার गोल्ड, एकदम मेल्टिंग गोल्ड जो है ना, पूरा एकदम मेल्टिंग गोल्ड के साथ है, ब्यूटीफुल देखते। अच्छा এবার দেখাচ্ছি प्योर तसर के ऊपर जो साड़ी बहुत आप लोगों ने पसंद किया है, इसका कलर ऑप्शन। फर्स्ट एक कलर मैंने लाइफ की शुरुआत में पर्पल दिखाया, वो भी दिखाऊंगी। अभी जो कलर मैं दिखा रही हूँ इट्स तसर के ऊपर क्रॉस स्टोन पिंक, तसर के ऊपर क्रॉस स्टोन पिंक, बहुत ही सुंदर पीस है, बहुत ही ज्यादा सुंदर पीस है। बेसिकली कलरटार मध्य एक आलादाई शाइन है। प्राइस इसका मैम 15,200। दिस इज द वर्क, অসম্ভব সুন্দর। অলরেডি আমাদের ক্যাটালগ সেগমেন্টে কিন্তু এটা রয়্যাল ব্লু পরা একটা ছবি আছে, তো তোমরা লুকটা পেয়ে যাবে। দেখো দিস ইজ দ্য শাড়ি, আর এটার ব্লাউজটাও খুব সুন্দর করে করা, আর তোমরা চাইলে ভাই বানাতে পারো ব্লাউজ পিস। আকাশ বাতাস ভাবছেন, দেখো ব্লাউজটা দেখে নাও, ব্লাউজে কিন্তু এরকম স্লিভস দেওয়া রয়েছে, এই রকম করে কিন্তু ফ্রন্ট রয়েছে। আমার দিদি কি করেছিল, এটা ফ্রন্টটাকে হাফ কাটিং এ কেটেছিল, মানে তোমরা যারা চাইছো যে না আমি ডিপ করে পরবো, গলাটা এরকম পরবো না, তোমরা হাফ কাট ভি করে কিন্তু পরতে পারো, খুব ভালো লাগবে দেখতে। ওকে, আর ব্যাকটা কিন্তু ফুল কাভার্ডে, দারুণ দেখতে ডিজাইন। ঠিক আছে, 15,200। পিঙ্ক কালারটা খুব সুন্দর দেখতে, 15,200। নেক্সট দেখাচ্ছি এটারই ভায়োলেটটা। ওয়াও, দিদি ব্লু নিয়েছে, আমি ভায়োলেটটা নিয়ে নিই। কি সুন্দর কালারটা, অসাধারণ,
ভীষণ সুন্দর, দেখো ভায়োলেট কালার, বিউটিফুল। আচ্ছা আমার শাড়িটা দিয়ে গেছে রে পুটি, কালকে হ্যাঁ কালকে 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 না, হ্যাঁ বুধবার আসবে। কালকে আসবে, আজকে মনে হয় বলতো। सी दिस इज द लुक হ্যাঁ বললো তো। एंड ये आपका रहेगा শাড়ি। আমি তো ব্লাউজটাই বানাতে পারলাম না, কি করে আমি অ্যানিভার্সারিতে পরবো? 20 তারিখ তো যাবো না, সে বাদ দে, পরের দিন ভাবলাম 20 তারিখ না, 19 তারিখ। হ্যাট পাগল, 20 তারিখ? ও, ওই দেখ সব খবর রাখে ও। হ্যাঁ তুই কি করলি বল? আমি জানি দিদির বার্থডে 19 তারিখ, তারপরে birthday আচ্ছা দিস ইজ দ্য ব্যাক পোর্শন। সব ভুলিয়ে গেছে। বাপ কতগুলো ওকেশন একই মানে এক মানতেও না, পর 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 একবার। পর একদিন দিস ইজ দ্য ফ্রন্ট, সবাইকে ধোয়া দেওয়া। this is the sleeves. okay 15,200। চলো এবার একটু কাথিয়াবাড়ি দেখাবো নাকি তোমরা পার্টিওয়ারি দেখবে নাকি সিল্কের অপশন দেখবে, একটু কমেন্টে জানাতে হবে। যদি কোনো কমেন্ট না থাকে তাহলে আমি কাথিয়াবাড়ি দেখাচ্ছি। এই তাসারে হোয়াইটটা দিসনি, দাঁড়া দেখি। আচ্ছা তাসার গুজরাটিতে এই হোয়াইটটা কি করে মিস করতে পারিস? আমার ফেভারিট কালার হোয়াইট, মানে ভার্জিন কালার বেসিক্যালি দিস ইজ। এই শাড়িটার আলাদাই লুক। নেহাত আমাকে কেউ এখন এই শাড়িটা নিতে দেবে না, তাই জন্য আমি নিতে পারবো না, বাট ये एक ऐसा साड़ी है जो लाइक आपका एज अगर 16 है आप भी पहन सकते हो, आपका एज 60 है आप भी पहन सकते हो। 20তে প্ল্যান কি? 20তে কোনো প্ল্যান নেই গো, 20তে ফ্রাইডে পড়েছে, নেক্সট ডে যাবো, বাট ইচ্ছা আছে এবার ঘুরতে যাওয়ার আছে একটু, দেখি আলটিমেটলি যেতে পারি কিনা কোথাও। দেখো এই যাচ্ছে কালারটা, पूरा हैंड गुजराती के साथ है, बहुत बहुत सुंदर वर्क जाएगा। आप 16 हो या 60, इट्स ब्यूटिफुल। অসাধারণ দেখতে শাড়িটা, পিওর তাসার গুজরাটিতে রয়েছে, প্রাইস 12,500। পুরো শাড়িটা এরকম, পুরো সেলফে ওয়ার্কটা, তাই হয়তো আমি ক্যামেরায় বোঝাতে পারছি না, বাট পুরো শাড়িতে কাজ আছে। ওকে पूरे साड़ी में आपका काम जाएगा। इसका भी डीपी में दिखा देती हूँ। दिस इज द ब्लाउज एंड स्लीव्स में देने के लिए आपको ऐसा वर्क मिलेगा, ठीक है। दिस इज द, ये वाला मिस हो गया था प्योर गुजराती का। चलिए अभी दिखाऊंगी কাথিয়াবাড়ি, কারণ হচ্ছে মার্চ মাস আসছে আর ওরকম সুন্দর একটা বসন্তর মরশুমে এরকম একটা কালারফুল শাড়ি হবে না, এতো হতে পারে না। মানে বেসিক্যালি মার্চের জন্যই আমরা অত আগে থেকে রেডি করিয়েছিলাম যাতে তোমাদেরকে এই মাসে দিতে পারি। এবার একটা নিতে হবে কাথিয়াবাড়ি, ভীষণ সুন্দর এর কাজ, এর রং ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে, পিওর তাসার material, পিওর তাসার। দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন। দিদির বাড়ি কখন যাবি? দিদির বাড়ি যাবো ইভিনিং এ। देखो दिस इज द वर्क, ओके ये आपका पल्लू रहेगा, दिस इज द पल्लू एंड पूरा साड़ी जो है ये आपका हैंड वर्क है, हैंड वर्क कथियावारी बेसिकली पूरा हाथों का काम है। एक साड़ी होने में 2 महीने लग सकते हैं, तो इसीलिए जो रेडी है इसी में से लेने का कोशिश करें, क्योंकि सोल्ड आउट होगा तो इट्स टाइम टेकिंग। ओके दिस इज द साड़ी एंड ये आपका ब्लाउज जाएगा। कलर कॉम्बिनेशन इसका है पिंक ऑरेंज, তাই তো এটা অরেঞ্জ ইয়েলো, অরেঞ্জ পিঙ্ক ইয়েলো। বাবা আমার এই আংটিটা তো আমাকে ঝোলাবেই সবসময়। দেখো ভীষণ ভালো দেখতে, এরকম একটা শাড়ি কিন্তু পরতেই পারো, মানে দারুণ লাগবে, আমার মনে হয় ভীষণ ভালো লাগবে হোলিতে। আমি বলছি না এটা পরে হোলি খেলো, সেটা আমি কখনোই সাজেস্ট করবো না, বাট অনেকের বাড়িতেই বা অনেকেই ঘুরতে যায়, যেরকম আমি ঘুরতে যাই, তো সেরকম জায়গায় এরকম একটা পরলে কিন্তু খুব খুব ভালো লাগবে দেখতে, খুব সুন্দর দেখতে শাড়িটা। দাম 12,400। 12,400 इसका प्राइस जाएगा। 12,400 इसका जो वर्क है, इसका जो लाइक कितना वर्क है, कितना ब्रॉड है, इसके ऊपर भी प्राइस डिपेंड करता है। नेक्स्ट कलर,
এবার দেখাচ্ছি একটুখানি এই ধরনের কালারে, দাম কত বলি, 12,400। আচ্ছা, নেক্সট কালারটা যাচ্ছে এইটা, ভীষণ সুন্দর দেখতে, শাড়ির কালারটাও খুব সুন্দর। EMI ऑप्शन अवेलेबल है। पूरे साड़ी में काम है इसमें, देखिए पूरे साड़ी में काम। रेड व्हाइट देखियो এটাতে, হ্যাঁ আছে দেখাবো। दिस इज द पल्लू पोर्शन, ओके, ये आपका पल्लू जाएगा एंड पूरे साड़ी में काम है। दिस इज प्योर तसर, ओके, दिस इज प्योर तसर, दिस इज प्योर तसर। भीषण भीषण सुंदर। देखिए ये आपका रहेगा देने के लिए बॉर्डर, बहुत सुंदर पीस है। 12,400। সেম প্রাইস। 12,400। আরেকটা দেখাচ্ছি, দেখো এটা যাচ্ছে তোমার মারুনের সাথে লাইট একটা কোরাল, সেটাই তো আমি বুঝলাম না। দেখো এই যাচ্ছে পিসটা, কেউই সারপ্রাইজ। देखो दिस इज द पीस। 12,400, ओके। ये आपका मरून के साथ कोरल के कलर के ऊपर है, ठीक है। 12,400 प्योर तसर हैंड काथियावाड़ी, हैंड गुजराती आज के देखिए हैंड काथियावाड़ी। देखो दिस इज द ब्लाउज। ওয়াও, এই কালার কম্বিনেশনটা দেখো, বিউটিফুল। এটা যাচ্ছে রেড ऑरेंज রানি येलो, रेड ऑरेंज रानी येलो। पूरे साड़ी में काम है, हैंड कथियावाड़ी और साधारण देखते। देखो কি হয়েছে, না না আলাদা মনে হয়, এটা ডিজাইন আলাদা আছে। দেখো সব মিক্স আছে, ডিজাইন 19-20 হবেই, সেম তো হবে না কখনোই। দেখো এই যাচ্ছে লুকটা, অসম্ভব সুন্দর। পুরো বডিতে কিন্তু এরকম মিরর দিয়ে বুটা করা আছে, দারুণ দেখতে, ওকে। 11 प्राइस इज 12,400, प्राइस जाएगा 12,400, ओके। इसका मैं ब्लाउज दिखा देती हूँ। दिस इज द ब्लाउज। नेक्स्ट कलर दे लास्ट, তাই তো লাস্ট কাথিয়াবাড়ি দেখাচ্ছি। দেখো এটা একটা ডিপ কালার তাসারের উপর আছে, ওয়াও খুব সুন্দর এই ডিজাইনটা, ভীষণ ভালো দেখতে ডিজাইনটা, একদম ভরাট কাজে, প্রত্যেকটাই ভরাট কাজ। এটাতে তোমার রেড আছে, ম্যাজেন্টা আছে, অরেঞ্জ আছে, ইয়েলো আছে, ওকে দেখে নাও। 12,500, এটাই নেব, এটা নিলেই আমি একমাত্র ঘুরতে গিয়ে পড়তে পারবো এই শাড়িটা। খুব সুন্দর দেখতে, কাজটা অসাধারণ দেখতে। দেখো 12,400, 12,400 is the price, and this is the blouse piece। এই যাচ্ছে ব্লাউজটা, বিউটিফুল বিউটিফুল দেখতে। এই যাচ্ছে পিসটা। আচ্ছা এবার এই জর্জেটটার কি দাম আছে, এই এটার ডিজাইনের জর্জেটটা? আচ্ছা ওটা হয় না, না 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 ঠিক আছে। আচ্ছা আর কিছু অপশন যেটা দেখায়নি, এই বান্ডেজ, না বান্ডেজটা দেখাই, এই কটনটা দিয়ে দেন লাস্ট, এই যে ওখানে রাখা, না এইটা না, এইটা हाँ এটা একটাই, আরেকটা ছিল তো। अच्छा और एक सिंगल पीस ही है, ये मैं दिखा देती हूँ। कॉटन के ऊपर ब्लॉक, बहुत सुंदर पीस है। अगर आप लोग और कुछ देखना चाहते हो कमेंट पे बता सकते हो। प्योर रेशम कतान भी है, अगर बोलेंगे तो दिखा देंगे। और कुछ अगर नहीं दिखाया, अगर किसी का मैं भूल रही हूँ
আচ্ছা 1999 এগুলো দিয়ে দিস একটুখানি, বলেছিল মনে পড়লো। কত দাম আছে এই শাড়িটা? আচ্ছা 1100 এর একটা কটন দেখাচ্ছি, একটাই আছে, বাকি সব আমরা লাইভে এটা দেখাতেও মনে হয় পারিনি আমি, তার আগে এটা সোল্ড আউট। পুরোটাই কিন্তু সুতোর এরকম কাঁথার কাজ, ঠিক আছে, প্রিন্টের ওপর এভাবে কাঁথার কাজ, এই কাঁথার কাজ যাচ্ছে। প্রাইস যাচ্ছে 1100, প্রাইস ইজ 1100। এই যাচ্ছে শাড়িটা 1100। This is the pallu portion and this is the BP. Price is 1100. আচ্ছা 1999 এর পার্টি ওয়্যার, যেটা একটা হাতে 1999 এর পার্টি ওয়্যার দেখাচ্ছি। প্রথম কালারটা হচ্ছে রয়্যাল ব্লু, ঠিক আছে। এর বাইরে যা দেখাবো, এর বাইরে কিন্তু এই শাড়ির আর কোনো কালার আমাদের কাছে নেই, এই মোমেন্টে রেডি হবে না, দেখে নাও। এই যাচ্ছে পিসটা, পিওর অর্গানজার উপর যাচ্ছে এই রকম করে সিম্পল ওয়ার্ক। ওকে 1999 রয়্যাল ব্লু কালার, 1999 रॉयल ब्लू कलर। दिस इज द ब्लाउज, ये आपका रहेगा ब्लाउज 1999। नेक्स्ट कलर इज रेड, नेक्स्ट शेड आपका जाएगा रेड। খুব সুন্দর দেখতে, রেড, দারুণ দেখতে শাড়িটা, পুরো সিম্পল সরু বর্ডার 1999। যারা একদম বাজেটের মধ্যে কিছু চাইছো এটা দেখতে পারো। ব্লাউজটা সেম যাবে, এই যে ব্লাউজ, দিস ইজ দ্য ব্লাউজ। নেক্সট দেখাচ্ছি আরেকটা ডিজাইন, খুলিস না, দুটো কালার হাতে দিয়ে দে। একটা খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি, এই ডিজাইনটা কালারস গুলো দেখিয়ে দেবো। দেখো এই যাচ্ছে ওয়ার্কটা, ওকে একদম স্লিক সুন্দর ওয়ার্ক, মাত্র 1999। ऑफ वाइट कलर, इसका और दो कलर है, मैं एक और एक कलर है, मैं दिखा देती हूँ। दिस इज द ब्लाउज, स्लीव्स में देने के लिए जाएगा और बैक पे देने के लिए जाएगा। प्राइस इज 1999। इसका और एक कलर है पिंक, और एक कलर आपको मिल जाएगा पिंक, ठीक है। चलो অনেকগুলো অপশন দেখালাম আজকের লাইভে। আই হোপ সবার আজকের লাইভটা ভালো লেগেছে। যার যেটা পছন্দ আপনারা বুকিং করতে পারেন। বুকিং নাম্বার ইজ 9804083166। দেখা হচ্ছে আবার কালকে নতুন নতুন কালেকশনে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর অবশ্যই সীমন্তীর ইনস্টাগ্রাম আর ফেসবুক ফলো করে রাখবেন নতুন নতুন ভিডিওর জন্য।